السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس دنیا میں ہر انسان سکون چاہتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے سکون حاصل ہو، اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ قرآن مجید ایک ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے تمام پریشانیوں کا حل رکھا ہے۔ آئیے دوستو، اسی قرآن مجید کی بہت ہی بابرکت سورہ یعنی سورہ جمعہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ سورہ جمعہ پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے کاروبار میں خیر و برکت کا نزول ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ اس سورت کی تلاوت کر لیا کرے۔ اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو سن لیا کرے، کیونکہ پڑھنا اور سننا دونوں کا ثواب برابر ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہو، لڑائی جھگڑے چلتے ہوں تو بھی اس سورت کو پڑھ لیا کرے۔ انشاءاللہ عز و جل اس بابرکت سورت کی پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائے گا۔ آئیے دوستو، اسی بابرکت سورہ یعنی سورہ جمعہ کو سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم۔ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة
वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। व आख़रीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। मसलुल्लज़ीन हुम्मिलुत तौरात सुम्म लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारि यहमिलु अस्फ़ारा। बि'स मसलुल क़ौमिल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। क़ुल या अय्युहल्लज़ीन हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन नासि फ़तमन्नवुल मौत इन कुन्तुम सादिक़ीन। वला यतमन्नौनहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्म तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा नूदिय लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़सअऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून। फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। व इज़ा रअऊ तिजारतन औ लहवन इंफ़ज़्ज़ू इलैहा व तरकूक क़ाइमा। क़ुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन।